सीताराम मु सुखदेव प्रधान मोर चैनल जानकी भक्ति पथ को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम जानिबा साधुंक चरणामृत। चरणामृत आज्ञा कौन? कौन सी सन्थ बा साधुंकर पाद धुआई अमृत जल को चरणामृत कह जाए। तो साधुंकर चरणामृत पाइने आम जीवन कौन लाभ हुए आज्ञा? साधु चरणामृत पाइने आज्ञा आमर कुभावनाटा सुभावना परिवर्तन हो जाए। आमर मनर जो विचलित जो चंचलता स्थिर हो जाए एवं विवेक शुद्धि हो जाए, आत्मा पवित्र हो जाए। मु कहीं आज्ञा एक कथा कहूँ, साधु हेले चंदन परि पवित्र। साधुंकर कृपारू सबकिछि संभव आज्ञा। जोटा भगवान द्वारा हबनी सेटा भी साधुंक मुखरू सेटा बाहरी पड़ा सेटा घटीजीव। कई आज्ञा रखिपारे सत्य घटना कहीं ना। आपण जानते कबीरदास जड़े महासंथ जड़े तांको काशी नरेश गुरु भाव ग्रहण करते। कारण कबीरदास जड़े थे चर्मकार, माने जो चर्म काम करती। सेठू कबीरदास कहले एनियो साधु चरणामृत पाओ। सेठू राजा कौन? राजा तो आज्ञा जानते तो प्रायतः राजा मानकर जहाँ भी टिके मनर भावना टिके रहिबो। वो भावना हाँ मु चर्मकार कतरू मु पानी पीबी, मो जाति मारा हो सेठू लोक देखाने आज्ञा चक्र नहीं एमती लोक देखाने चक्र नहीं एमती आज्ञा पाइदेले। एमती पाइगले जमी आज्ञा सेटा तांको जो पिंधि वस्त्र भिजिगला भिजिगला जिते सेठू किसी घर चलीगले जमी से भिजिकी थाए। तापर ताकू देदेले धोबा को आज्ञा सफा करने देदेले। धोबा को सफा करने देदेले धोबा जो सफा करने नहीं गला से देखला कौन राजांकर ड्रेस रे हल्दी हल्दी चिन्ह होती जमी पानी बोले बोई जाए। सी आगे धोबा आज्ञा ताको शुंगीदेला आज्ञा जमी शुंगीदेला आज्ञा कस्तूरी चंदन अपूर्व बासना आसुची। पूर्व कही ना साधु जमी पवित्र साधुंकर चरणामृत आज्ञा सेमती पवित्र। से धोबा सफा करने नहीं गला। सफा कर आज्ञा केमिति से जो जगटा केमिति धोबार जीभर केमिति आज्ञा लगी जाइए। केमी सफा करू कौन बेलक्षर कि एमती कौन लगी जाइए आज्ञा जेमिति लगी जाइए। एमितिर तो आज्ञा कबीरदास महासंथ से सदाबले राम 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 जप करती। आज्ञा विश्वास करें धोबा ये है सदा बेले खाली राम 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 है आउ काम कार्य किसी कलानी। से धोबणी देखला आज्ञा मो स्वामी पागल हो गला। से कौन सदा बेले काम दाम किसी करनी सदा बेले खाली राम 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 हो। सेठू राजा काशी नरेश पाक गला जमी काशी नरेश पाक गला। काशी नरेश से जड़े ज्ञानी लोक ज्ञानी राजा थे। से जानिले जमी से देखिले से पोशाक धरिक देखला बेलू माने
ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଲମ୍ବା ହେଇକି, ସେଥିରୁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସେ ଜାଣିଦେଲେ ନା ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ସିଏ ସେଇଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ଗଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇଠୁ କବୀର ଦାସ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜା, ତମେ ସାଧୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେନି, ତମେ ମନରେ ଭାବିଥିଲେ ଏମିତିଆ। ରାଜା ଭାବିଲେ ସେଟା ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସନ୍ଥ ନା, ସନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଯିଏ ସନ୍ଥ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସେଇଠୁ ଆଉ ଦିଆହେଲାନି ଯେମିତି ରାଜା ସେଇଠୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଗଲେ। କାରଣ ଚରଣାମୃତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସିଏ କେବେ ଯେମିତି ନଈ ପାଣି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯିବନି। ସେ ବର୍ଷ ପୁରୁଷ ରହିବ ନା। ତାଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ଧୁଆ ହେଇଥିବ ଜଳ ଚରଣାମୃତ, ନା ସେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ, ନା କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ, ନା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସଦାବେଳେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜଣେ ଯଦି ସେବନ କରିବ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସତ ଘଟଣା, କଳିଯୁଗର ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା, ସତ ଘଟଣା। ତ ସେଇଠୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେନି, କି ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ହେଉ କି କେବେ ଅବଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିବେନି। ଅବଜ୍ଞା କଲା ମାତ୍ର ଆପଣ ନର୍କବାସ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସାଧୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଭାବି ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ସାଧୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଧୁ ପରା ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଖାଲି ସାଧୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ମୋହ ମାୟା କାମନା ବାସନା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଧୁ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଯଦି ଖୁସିର କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ହେଉ କ'ଣ ବି ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମର ସହକାର ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୋଇଯିବ। ରହିଲି ସୀତାରାମ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ସୀତାରାମ ଲେଖିବେ ଦୟାକରି।